دونك غنقول لكم على ديبارتمون ديال كيفاش انك تكون كاسكادور. سي با فاسيل ديتر ان كاسكادور الا ما كانش عندك واحد كاين دي زيتاب خاص هذاك الانسان اللي بغى يكون كاسكادور خاصو يكون ديجا داز من دي زيتاب. وكيف قلت لكم في الاول على انه il faut vraiment d'être bien sportif, pas forcément bien musclé, pas forcément, mais vraiment de la souplesse, vraiment de l'énergie pour خاصك يعني تكون واحد رياضي وكتفهم في لاكسيون. خاصك تبريزونتي هذيك لاكسيون مثلا اللي مطلوبه منك لا في لي كومبا في لي شوت في. دونك غادي نفسر لكم كيفاش شنو هما المراحل اللي غادي تدوز منها باش تكون انه تولي كاسكادور. على الناس اللي بغات دير هاد الدومين هذا الديبارتمون ديال لي كاسكادور. Il y a un certain âge, c'est pas n'importe. Donc à un certain âge, les gens ils peuvent être des cascadeurs. Malheureusement au Maroc, il y a pas d'école pour les cascades. Par rapport en Europe, par exemple en Italie, voilà, il y a des écoles qui informent les cascadeurs. Ici au Maroc, non. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. C'est les gens qui, aujourd'hui, les cascadeurs marocains, c'est des gens qui ont appris d'être cascadeurs par des gens, des Français qui sont venus tourner ici au Maroc. Ils avaient besoin des gens pour s'entraîner. Ils ont mis du temps pour qu'aujourd'hui ils disent que c'est des cascadeurs. دونك غادي نحكي لكم على كيفاش انايا هاد الديبارتمون ديال لي ستاند كيفاش حتى عرفتو كيفاش حتى دخلت ليه. عندي مون فخير رشيد qui c'est un très bon cascadeur. Donc j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait. J'ai bien vraiment aimé comment à l'époque comme lui il travaille cascadeur, il a travaillé aussi cascadeur à cheval, il a travaillé, enfin bref. Donc انا ملي شفت هذا الشيء اللي كيدير بقيت نتبع مع هذا الشيء اللي كيدير وعجبني. يعني ماشي فقت اليوم وقلت اش ندير اش ما ندير خصني نمشي ندير كاسكادور صافي نو. خديت الوقت ديالي وفهمت كيفاش وتبعت مع الاخ ديالي حتى هو واللي عنده هو تجربه ان غروند اكسبيريونس اللي نقدر نقول لكم واحد تقريبا واحد 25 سنه تقريبا ديال الاكسبيريونس ديال الكاسكاد. وعجبني هذا الشيء اللي كيديروا منها انايا من تماك انايا بديت الانطلاقه ديالي. و ليبوك كنت ديجا كيكان فريمون سبورتيف كيف قلت لكم في الاول ديال الانترفيو. وحبيت جي بوكو ايمي الديبارتمون ديال لي ستاند. دونك غندوز لكم نقول لكم على امتى بديت يعني في البروجي ديال cascadeur. انا بديت في 2004 à peu près, on va dire 2003-2004, et j'ai commencé petit à petit, mais j'étais pas encore vraiment beaucoup prêt d'être un cascadeur, mais voilà. C'est vrai qu'il y en a aujourd'hui, il y en a des stands, enfin des cascadeurs qui disent que c'est des cascadeurs, mais voilà, on va pas parler de. Mais bon, c'est donc à peu près, on va dire 2003. J'ai commencé 2003. Je m'entraîne, j'avais des gens, des amis où je m'entraîne avec eux. Et donc petit à petit, j'ai passé aussi. J'ai réussi aussi à faire à monter à cheval aussi en 2005-2006. Donc voilà, à l'époque, ça y est, je suis prêt pour monter à cheval. Je commençais à faire quelques chutes. J'ai fait pas mal de choses, pas mal d'actions, pas mal de... Mais quand est-ce que j'ai commencé vraiment dans au niveau du tournage, je
pense que 2007 ou 2008. C'est un documentaire, c'est pas un documentaire, mais c'est un film qui s'appelle Arn. Et une partie est tournée ici à Ouarzazate et une partie qui est tournée ailleurs. Pour finir l'interview, une petite conseil pour les gens qui veulent qui veulent être des cascadeurs. Comme je vous ai dit, c'est pas facile. Entraînez-vous et cherchez beaucoup. Il faut vraiment faire beaucoup de recherches et regardez beaucoup des films. خاصكم تشوفوا بزاف الافلام خاصكم تشوفوا بزاف الناس اللي كدير الكاسكاد وتفرجوا في لي كاسكادور دون لو موند انتيي باش كتكون عندكم ديجا حركات كتكون عندكم ديجا كتكون عامر يعني خصك تكون ماشي غادي تجي واحد النهارات وغادي تقول انا كاسكادور صافي ويجيبوك ويقول لك صافي انت كاسكادور نو خاصك شويه ديال الوقت وسي نورمال. Le plus important, كيف قلت عاوتاني في الديبي ديال الانترفيو, il faut vraiment il faut être vraiment sportif. Il faut vraiment faire passer par le sport. Sinon, c'est un peu difficile. Ciao. هو في الأحبس 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 والأحبس الأحبس